Morning, Chang Marina! Kadigdigos na! Oh, nagdigos ti Kalman, nagdigos man tatan. Nagagatay para aywan na guys. Nagdigos. For that, Dagtanan niya, di-request mo nga si Daom, ipailutom to The favorite namin nga squid, Youngstown. One. So si Damdamdama, ipagisa-gisam. Favorite mo dahil Kasi na squid. Mabasa na pailaang mo. Manatawan mo Chang Marina? Namukay. Ay, namutawan na. Ay, di na mo malagipan. Baka 40 pay lang. Baka 40 titawon mo. Na. 40. 40 titawon ko. One. Amot. Amot. Manong araw titawon mo? 1940 pa na kaya. Ay, malagi na 1940. Ayun. Ngayon na pa na kayo na mo? 1940. Manong tawon mo? Kamukay. Bayan Rodan, bayan. Ibaga ma. Sikan tagkwintan. Bye, Chang Marina. Good morning kay Chang Marina. Meron siyang vitamin na sunlight. Uh-oh.